Sila i Mukader pričaju u dnevnom boravku o njihovom odnosu. Sila govori da juče nije mogla da ostane posle večere i da se Mukader sigurno pita zašto je ona odjednom odlučila da se pojavi i ostavi svoju majku kako bi bila deo porodice Deviloglu. Razlog tome je što se Sila godinama trudi da uspostavi vezu sa ocem. Sinem se pojavljuje u jednom trenutku, ali ne sviđa joj se što vidi Silu. Mukader govori da je sreće da su njene snaje kao Sila da preuzmu stvar u svoje ruke, a nakon što Sinem ode, Sila govori da Bog samo podari strpljenja Mukader sa ovakvim ljudima. Mukader govori da radi ovo zbog svoje dece i unuka, ali ako joj neko stane na put, neće zanimati da li joj je sin, unuk ili bilo ko. Sila ustaje govoreći da i kod nje ista situacija, te odlazi na sprat kod Hančer. Hančer cijelo vrijeme pokušava da uspostavi vezu sa Esmom, ali bezuspešno. Sila ulazi u sobu govoreći Hančer da moraju uskladiti odnose, jer će se sada češće viđati. Ona također navodi Hančer da bi njihovoj sobi dobro došla renovacija, a Hančer ustaje govoreći Sili da izađe iz njene sobe i ne približava se njenom detetu. Džihan dolazi kući sa posla i ulazi u sobu, dok Sila pita Hančer kako da je zove od sada. Sila izlazi napolje, ali za njom i Džihan, koji govori da ne prelazi njegovu crvenu liniju, a to je Hančer. Nakon što se Džihan vrati u sobu, Hančer ga pita zašto je dozvolio toj devojci da boravi sa njima u kući, jer od sada nikada neće imati mira dok je ona tu. Džihan razmišlja da je to morao da uradi, ali odgovara zato što je to njegova sestra. Hančer nije za ovaj Džihanov plan, ali ne zna šta je zapravo prava istina. Hančer ustaje kako bi nazvala Ertugrula i govori Džihanu da ne može da dobije svoju majku na telefon, niti joj odgovara na poruke. Ertugrul odlučuje da se ne javi na telefon, jer je bolje ne javiti se nego slagati. Džihan govori Hančer da sada siđu na večeru, a kasnije će otići napolje. Hančer se tu smiruje pitajući Džihana da li mogu otići da vide njenu majku, na šta on odgovara da mogu, znajući da je Esma otišla. Olga napreduje u svojim planovima. Ona javlja jednoj osobi preko telefona da je uspjela da uđe u igru iz koje Čemil ne može izaći i morat će da je venča. Čemil dolazi da popriča sa Olgom šta se to desilo, a ona izlazi napolje govoreći mu da se ne pravi da ne zna šta je uradio. Čemil se zbuni jer zaista ne zna šta je uradio, a Olga mu govori da ima 7 dana da sredi situaciju, inače će reći svima šta se desilo. Čemil razmišlja šta da uradi i kome da se obrati, jer način na koji su ga Gulsum i Derja pronašle izgleda opravdano, ali on nije ništa uradio. S druge strane u firmu dolazi Hilalina majka, koja se upoznaje i sa Nisom. Ona vidi da su Jigit i Nisa tradicionalni ljudi, ali ne savremeni kao što ona sebe smatra. Njih dve odlaze na zakazan termin za sređivanje lica, a Nisa priča Jigitu da brak menja čoveka i da mora odlučiti šta će uraditi, zato što se mišljenje sa obe strane mora poštovati. Ona predlaže da Jigit živi odvojeno sa Hilal, jer ne može vidjeti njihovu majku i Juksel, Hilalinu majku, zajedno u kući, te da je bolje da žive svoj život. Engin dolazi u svoju kuću kako bi uzeo stvari koje su preostale, jer ne želi više da živi sa Silom. On gleda njihove zajedničke slike i razmišlja kako je Sila iskoristila čak i slabost na decu kada je pričala da će roditi dete sa njim. On poludi i baca sve po kući, pitajući se kakav je to čovjek postao zbog ovakve žene. Dolazi vrijeme za večer u vili Deviloglu, ali jedina osoba koja nedostaje je Metin, kojeg danas niko nije video. Hančer seda za sto naspram Sile i njihovi pogledi se sreću više puta. Sila razmišlja kako će jednom rečenicom upropastiti Hančerin život, a Hančer razmišlja da ne bi prišla Sili čak i da imaju malo povezanosti. Da li će ova istina uskoro izaći na videlo? Metin se pridružuje večeri, govoreći da je bio pored plaže i da se tamo čovjek osjeća posebno, te da je cijeloj porodici potrebna ta šetnja, zato što su svi napeti. Svi se začude zašto Metin ovako opušteno priča i srećno, jer znaju da se ništa nije desilo. Još uvijek ne znamo šta je Metinov plan, ali on za sada ne otkriva ništa što je saznao. U jednom trenutku Metin pita Silu da li njena majka zna da je se ćerka odrekla. Sila govori da se nije vidjela sa svojom majkom i verovatno više neće nikada, jer je završila sve sa njom.
Metin gleda u Džihana govoreći da je možda njena majka otišla na put, ali Džihan tada uzima Hančer za ruku i njih dvoje izlaze napolje. Džihan i Hančer kreću kao po dogovoru kod Ertugrula, ali Džihan staje s automobilom, govoreći Hančer da je njena majka danas otišla i više se neće vraćati. Hančer ne želi da poveruju to, govoreći Džihanu da prestane da smišlja ove reči, jer to nije istina. Džihan odvodi Hančer kod Ertugrula, koji tužno govori Hančer da je Esma tražila blagoslov, ali njene stvari su ostale. Hančer ovo ne podnosi najbolje, te odlazi u kuću, uzima sve Esmine stvari i zapali ih, govoreći kada ove stvari postanu pepeo, tako će njeno sećanje na majku postati pepeo. Sila kreće iz Vile Deviloglu i vraća se u Enginovu kuću. Ona tamo zatekne polomljene stvari razbacane po kući, ali također i Engina koji sedi uplakan na podu. Sila mu prilazi priznavajući da je uradila neke loše stvari, ali uvek ga je volela. Engin odgovara Sili da je ona veoma loša žena kojoj je samo stalo do toga da pobeđuje u životu i da joj to zadovoljstvo neće pružiti, zato što njegove oči koje su je gledale sa ljubavi je sada ne vole. On joj daje papir da potpiše razvod braka, a Sila govori da ne želi. Engin daje 2 dana Sili da donese odluku, inače će uraditi nešto što će joj poremetiti mir u životu. Nešto kasnije Metin sretne Čemilu u dvorištu vile i predlaže mu da popiju čaj u kuhinji. Čemil odlazi sa Metinom u kuhinju i tamo vidimo neuobičajenu priču između njih dvojice. Metin govori da je bila Sila, a Čemil govori da se nada da nije napravila neki problem. On se kasnije izvinjava zato što je to ipak Metinova sestra, a Metin govori da je u pravu jer Sila ima oštar jezik. Metin dodaje da su Džihan i Hančer otišli kod njene majke pitajući Čemila da li se on viđa sa tom ženom. Čemil govori da se ne viđa niti će ikad, a Metin ga pita da li bi ga bolelo da izgubi majku. Čemil govori da bi, ali ona je njima napravila veliki problem u životu dok je živa, ali ih nije želela pored sebe. Metinu se tada oči napune suzama, jer je isto to on prošao u životu sa Mukader. Čemil kasnije odlazi u svoju sobu i tamo sretne Olgu, koja mu govori da izabere venčanicu za njihovo venčanje, te odlazi. Čemil uzima telefon i snima se kako bi imao dokaz da je sam u sobi i da nema nikoga. Sutradan ujutru Mukader budi Efehanov plač. Ona odlazi u sobu i vidi da tamo nema nikoga sem njega. Međutim, Hančer je celu noć čekao da Esmine stvari izgore, a Džihan je bio uz nju. Džihanu je žao što je morao ovo da uradi, ali se nada da će Hančerina ljubav za majkom proći, jer je tako najbolje. Džihan zagrli Hančer, a ona mu govori da je vodi kod njihovog sina. Da li je Esma zauvek otišla?